it. Y llegamos, We're here. estamos aquí We're going to rest in the presence of God y vamos a descansar en la presencia de Dios as we meditate on the Word of God mientras meditamos en la palabra de Dios under the anointing of God. y bajo la unción del Señor. So, Father, we thank you for another day of life. Señor, te damos gracias por otro día más de I vida. thank you for all my brothers and sisters that are here. Todos mis hermanos y hermanas que están aquí, Thank you for our day. gracias por este día. Some were busy, some were sleeping, others were busy and cooking. We thank you, God, because each and every one of us were glorifying you all day long. Y muchos estuvieron ocupados cocinando, otros descansando y ocupados otros, pero aquí hemos estado adorando al Señor todo el Thank día. you because we made it to the house of God. Y estamos agradecidos por llegar a la casa de Dios. Bless us on this discipleship class today. Bendícenos en esta clase de We discipulado thank you for the honor y te damos gracias por la honra for us to be your bride. de poder ser tu novia. We give you all the Y glory. te damos a ti toda la gloria. Be exalted, King Sé Jesus. tu exaltado Rey Jesús, In Jesus' mighty name. en el nombre poderoso de And all the Jesús. disciples said, Y Amen. todos los discípulos decimos amén. Amen. Hallelujah. I'm going to ask Hermana Marta to come forward. Así le pido a la hermana Marta que venga Can we aquí give God al frente. glory for our teacher, Hermana Le Marta? damos gloria al Señor por la maestra Marta. Amen. Gracias, Hermana Marta. Give a smile to your neighbor. Está prendido, pero no está trabajando. Vas a usar el micrófono mejor. Did you smile to your neighbor? Glory to God. If you can go with me to Hebrews 11:6. And glory to God for this experience that we were able to have in this gathering this last weekend. It was 3 a.m. today when the Lord woke me up and of what He did in this weekend. Tampoco, así, este sí. Ok. Vamos a quitarnos esto, si me permiten, por favor. I'm going to remove this. Yo creo que el Señor lo que quiere hacer es que quiere manifestar que Él sanó mis manos. One thing what God wants to manifest is that He's healed my hands today. El día de ayer andaba yo buscando también el brazalete de mis manos y no los encuentro, no sé. And yesterday I was trying to find the braces that I use on my hands, and I have not been able to find them. Al Señor la gloria. But to God be the glory. Ya la tienen Hebreos 11:6. Hebrews 11:6, if you have it with you. Uy, ¿qué clase tenemos hoy? What kind ¿La of- número qué? We have a class number 8. 8. Ya son 2 meses. It's been 2 months now since we started. Ay, ay, ay. Hebreos 11:6. Hebrews 11:6. Y dice la palabra así en el nombre de Jesús. And the word of God says in the name of Jesus, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. and without faith it is impossible to please Him. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. For whoever would draw near to God must believe that He exists, Y que es galardonador de los que le buscan. and that He rewards those who seek Him. Así que en esta noche yo voy a hablar sobre So today I'm going to speak of la oración the prayer que mueve a that, Dios. that moves God. Hay movimiento. There's movement, La oración que mueve a Dios. prayer that moves Así que, God. Padre, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Heavenly Father, we give you all the glory and all praise, toda la adoración. all worship. Tú eres el Señor y Rey. You are the Lord and King. Tú eres el que comienzas You're the one that begins y terminas la buena obra en nosotros. and you complete the good work in us. Tú eres el supremo maestro. You are the supreme master. Espíritu Santo, Holy Spirit, enséñanos teach us a capacitarnos to get equipped
con tu palabra, according to your word. que es la que nos va a dar el éxito el día de mañana. That is the one that's going to take us to success Cuando tomorrow. verdaderamente When we truly ya no tengamos una Biblia may not have a Bible en anymore nuestras manos, in our hands, pero que tú estarás dentro en nuestro corazón but you will be within us in our hearts. y recordarás And you will remind esa palabra viva en nuestro ser. and bring forth that word inside of our beings. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Empezamos esta semana, pueden sentarse, You may take your seats. We started out this week por unas semanas, With- por algunas semanas, for a few weeks, actually. y vamos a estudiar una serie sobre la oración. Now we're going to begin a series about prayer. No diga, sí, yo ya sé qué es la oración. Don't say, oh, I already know things about prayer. En esta noche But tonight, vamos a orar, vamos a estudiar we are going to study la oración que mueve a Dios. the prayer that moves God. Y quiero compartirle 4 puntos importantes And I want to share with you 4 important points. que cuál es la oración que mueve a Dios. That, with those prayers that are going to move God. ¿Cómo tenemos que hacerle How is it that we have to do it para saber to know que estamos tocando el corazón de Dios? that we are truly touching the heart of God? Pregunto, Now I ask, ¿qué es la oración? what is prayer? ¿Qué es la oración? What is prayer? Y hablar con Dios. Speaking with ¿Qué God. es oración? Intimidad con Dios. Intimacy. Santiago, ¿qué es oración? What's prayer? Having a dialogue with God Uy, ok. Relación con Dios. or having a relation with God. Ok. La oración Now prayer es una comunicación is communication con una vía de dos. with that is two-way. O sea, usted That means you y Dios. and God. Dios God y usted. and you. Es un diálogo It's a dialogue donde hablamos con Dios, where we speak to God, donde Él nos escucha, where He hears us, donde Él where He responde responds cuando nosotros le hablamos. when we speak to Him. La falta de comunicación The lack of communication nos desconecta del Señor disconnects us with God. y la relación And that relation comienza a morir. begins to die. Entonces, oración So then prayer, es una vía de dos it's a two-way, donde nos comunicamos los unos y el otro. it's a two-way means for us to communicate with Him. Durante la vida de Jesús aquí en la tierra, During the life of Jesus here on earth, había dos cosas que los discípulos there were 2 things that the disciples no entendieron. were not able to understand. Y uno fue la oración And one of them was the prayer, y la otra fue la fe. and the second one was faith. La oración Prayer, no la entendieron they were not able to understand porque le preguntaron a Jesús, because they asked Jesus, Señor, enséñanos a orar. Lord, teach us how to pray. Cuando tú pides que se te enseñe algo, When you're asking to be taught something, es porque no lo has entendido. it's because you yourself have not understood it. Y los discípulos tuvieron el valor y decirle, Señor, And the disciples had that courage to ask the enséñanos a orar. Lord, Master, teach us Y how to pray. el capítulo 6 nos habla de todo cómo Jesús And chapter 6 speaks of how Jesus le dijo a sus discípulos showed his disciples cómo orar. how to pray. La otra cosa que los discípulos no entendieron And the other thing that the disciples did not understand es sobre la fe. was the faith. En una ocasión el Señor les dijo, hombres de poca fe. And at one time, Jesus told them, you of little faith. Y varias veces los reprendió And many times he reprimanded and rebuked them porque no entendieron la fe. because they didn't understand the concept of faith. Y los discípulos eran los hombres que andaban con Dios, And con Jesús. the disciples were the ones that were with Jesus at all times. Entonces la oración, hermanos, So then prayer, my friends, en esta tarde vamos a aprender qué es la oración We're que gonna- mueve a Dios. we're going to learn about the prayer that moves God. Número 1, Number 1, la oración llena de fe. the prayer that's filled with faith. Esa es una de las oraciones que Dios That is one of the prayers that God le mueven.
moves. That's a kind of prayer that moves God. Una oración de fe. A prayer filled with faith. En cierto momento Jesús le dijo a sus discípulos, In a certain moment, Jesus told his disciples, les preguntó and he asked him, y les dijo, and he said, en Lucas 18:8 dice, in Luke 18:8, it said, cuando venga el Hijo del Hombre, when the Son of Man were to come, ¿hallará fe en la tierra? would he find faith on earth? Esta pregunta And this question hasta en estos tiempos to this day existe. exists. ¿Hallará el Señor Will the Lord find fe en la tierra? faith here on earth? Estamos viviendo tiempos We are living times difíciles where there are difficult times, donde el enemigo where the enemy se ha levantado con una furia mayor has risen up with a fury, y demonios que estaban and encadenados demons that were enchained, se han levantado, now they have gotten up. están en la tierra, They're here on earth. que antes no estaban, hoy se manifiestan en la tierra. That didn't exist, come out forth before, but now they are existing in the earth. Entonces yo y usted So then you and I, necesitamos we need to acercarnos a Dios approach God, con fe. draw near to God with faith. ¿Sí? Usted y yo necesitamos acercarnos a Dios con fe. We need to come before with God with faith. Si nosotros ahorita miramos los tiempos If difíciles, we see right now the difficult moments, más adelante van a ser más I'm going to difíciles tell you todavía. that later on they're going to be even more Y difficult. lo estamos viendo. And we're seeing it today. A veces a mí no me gusta mirar noticias Sometimes porque son mentirosos, I sometimes don't like looking at the news because they're a bunch of liars. son poquitos It's very few los que hablan una verdad, who speak the truth porque son exagerados. because some exaggerate so much. Una ocasión mi hijo estaba en Miami There was a time where my son was in Miami y se estaba anunciando que ya se destruía Miami, and they were announcing, that Miami was going to be destroyed. y se para la señora que está dando las noticias, And the lady that's giving the news says, bien tranquila hablando. she's very calm, speaking. Dice, amá, ¿tú crees que ella hubiera estado tan tranquila, hubiera estado agarrada de un poste y dando las noticias y el pelo le estuviera haciendo así? Pero ella estaba bien tranquila. And my son said, well, you think she would be so calm announcing that her hair would have been like this and she would have been moving like that when it was the time of giving the news? Y el movimiento del aire que supuestamente se decía que se iba a acabar Miami. And all of the movement in the air that would have happened if Miami was going to surely go through that storm. Por eso a mí no me gusta ver And noticias. that's why I don't like looking at the news. Me gusta leer lo que la palabra dice. I like to see what the Word of God says. Hágame, And just go, hermana. La fe y la oración deben de ir juntas, faith and prayer should go together. pero rara vez But it's very rare se mira. that it's seen. Se recuerda cuando Jesús reprendió a la iglesia Do you remember when Jesus rebuked the church, de Éfeso. the Ephesus church? Le dijo, uy, has hecho tanto arduo trabajo And God had told them, well, you've done so much work. y los has hecho perfecto. And you've done such a perfect job. Y te has esforzado por excelencia. And you have strived for excellence. Pero el Señor le dijo, But- una cosa has dejado, But the Lord says, you have left this one thing, tu primer amor. your first love. En una relación, In a relationship, para yo creer en mi esposo, so that I can believe in my husband. se empezó a dar, yo creí en él, Oh, I believed in my husband, él creyó en mí and he believed in me. y empezamos a tener conversación And we had a conversation hasta que se fortaleció una relación. until a relationship was strong. En cuando ya el hermano Santiago ya no me cerraba el ojo, Until Brother Santiago wasn't winking at me, sino que ya estaba cerquita de mí but now he was close to me. y me abrazaba And he would hug me. y más me abrazaba, And even more, he would hug me. porque esa relación se hizo una. Because that relationship made one. La relación con nuestro Dios Our relationship with God, debe de ser tan cerca, it should be so close. una relación de amor y de fe. Should be so tight in love and in faith. Todo lo que nosotros como iglesia tengamos que emprender, hermanos, Everything that we should we do in church,
líderes, leaders, si lo hacemos if we do it en nuestra propia sabiduría, in our own wisdom en nuestra propia pensamiento, or in our own way of thinking, of knowledge, y tú no te sientas a hablar con el que te llamó, and you don't actually sit down and speak to the one who has called you, el Señor te va a dejar que avances, the Lord is going to let you advance que avances, and continue que avances, and continue hasta que te vas until you topar, get hit against the wall. y un día el Señor te va a decir, And then one day the Lord is going to tell you, te esforzaste tanto you did as much, you put so much effort into en it, hacerlo perfecto, and ensuring that it's so perfect, pero nunca me consultaste a mí. but you never consulted me. ¿Sí? Es igual en nuestra relación, en nuestra familia. It's the same thing with our relationships in our family. Tenemos que orar por nuestra familia We have to pray for our family, para tener una familia de Dios. to have a family that's filled with faith in El God. esposo y la esposa tienen que orar juntos The wife and the husband have to en pray together fe por los hijos. in faith for their children. La Biblia dice, instruye al niño cuando está chiquito, The word of God says that you should instruct your child when it's para young, cuando sea grande so that when it grows up, no sea parte del camino. he does not drive away or stir away from the Y path. tú te das cuenta que cuando crecen, And you realize that when they grow up, verdaderamente, si estuviste en esa oración de fe if you are truly in that prayer of faith, y enseñándote lo que la palabra de Dios te dijo que hicieras, and you talk according to what the word of God told you to do, cuando estén grandes, when they grow up, aunque quieran irse a lo más lejos, even if they were to go to the farthest, de allá los va a traer el Señor para from that atrás. farthest place, the Lord is going to bring them back. Y tenemos testimonio aquí en esta casa. And we have testimonies here in this house. Hasta nuestro pastor, And even our pastor himself él quiso hacer las cosas a su manera, wanted to do things in his own means. pero había un hombre y una But mujer there was a woman and a man que a lo mejor en su sabiduría de ellos no lo supieron hacer como deberían, that possibly in their understanding they didn't do it the way that they should have, pero no dejaban de orar. but they didn't stop praying. Así que lo más importante es tu oración So de fe, the greatest thing that you have is your prayer of faith. que lo que tú estás haciendo, That what you are doing, Dios te está probando lo que estás haciendo. God is truly approving what you're doing. Yo he mirado grupos de alabanza, hermano. I have seen worship teams. Wow, tocan a la perfección, They play to perfection. pero como hizo Ana ayer, Like Anna said yesterday, nada de la presencia de Dios. nothing of the presence of God. Hacen como que, pastor, como la moto. They just do like the motorcycle. Nada, Nothing. nada, puro ruido. All they do is noise. Cada líder que está arriba, Every leader that is up there, hasta yo misma que estoy acá, and even myself who's standing yo here, tengo que doblar mis rodillas en I fe, have to bend my knees and pray que Él me conteste. that He responds to me. Eso es lo que quiero que tú enseñes a Ciudad Victoria. That's what I want you to teach to Victory City Church. Yo puedo enseñar lo que yo quiera, I can teach whatever I want, pero no se trata de lo que yo quiera. but it's not about what I want to Se teach. trata de lo que Dios quiere decirle al pueblo en la hora. But what God is trying to say to the church today, Y hoy este día, and today, el Señor le quiere enseñar a usted the Lord wants to teach to you, que teach you debemos orar con fe. that we need to pray with faith. Vamos a atar y expulsar al enemigo. We're going to bind and expose Y the para enemy. eso necesitamos poder y autoridad. And by that, we need power and authority. Y todo esto, hermano, And everything es is con una oración de fe. with a prayer of faith. Que yo me convierto en una casa de oración. That I turn myself to be a house of Usted se prayer. convierte en una casa de oración. You become a house of prayer. No es esto, It's not this, es yo. it's the I. Lo que yo voy a hablar con el Señor. What I'm going to speak to the Lord about. Él me va a hablar a mí. What He is going to speak to me about. ¿Sabe que es mucho problema con esto You want ahorita? to know that this is a problem. Porque convertimos una oración monóloga. Because we turn a prayer into a monologue. ¿Sabe usted qué es una conversación monóloga? Do you know what a conversation that's a monologue look like? ¿Usted ha hablado con personas que son monólogas cuando hablan con usted? Have you heard people that speak in a monologue only? Cállate, por favor, ¿cuándo me vas a dejar hablar? And you're like, oh, be quiet. When are you going to Bla, let me bla, speak? Bla, 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 bla.
Sí, ajá. Yes, uh-huh. Y el Señor se pone como. And the Lord's like, Y luego todavía decimos, bye. and then we say, okay, bye. Y el Señor se queda como, And the Lord's like, yo quería responderte. I wanted to respond. Yo quería decirte I algo. wanted to tell you something. Y te fuiste si no lo oíste. And you left and you didn't get to hear it. Ay, diga, ay, Say, ay, ouch. ay, ay, ay. Efesios 2:6, And Ephesians 2:6, la Biblia nos enseña the Bible teaches us que en esa oración de fe that in that prayer in faith, nosotros tomamos una posición. we take a position. Cuando Cristo resucitó, When Jesus resurrected, usted y yo, you and I, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, who have accepted the Lord as our Lord and Savior, el Señor nos puso en una posición. the Lord put us in a position. Y mire lo que dice Efesios 2:6. And in Ephesians 2:6 it says, Y juntamente con Él nos resucitó. and raised us up with him, Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Con Cristo Jesús. In Christ Jesus. ¿Dónde estamos? So, where are we at? ¿Dónde? Where? ¿Sentado dónde? Where are we seated? El Señor te sentó en los lugares The celestiales. Lord seated you in heavenly places Junto con Cristo. with Christ. Usted tiene que aceptar esa palabra con fe en You su have- espíritu. You have to accept that word in your being and in your spirit. Porque cuando usted acepta esa palabra, Because when you accept that word rema en su and espíritu, you receive it as a rema in your spirit, su oración le aseguro que va a cambiar un 100%. I assure you that your prayers are going to change 100%. Porque hemos sido enseñados a pelear, Because- o orar Because we have been taught to fight and pray de la tierra, desde la tierra al cielo. from the earth to heaven. Y como hijos, But as children of God, cuando nosotros oramos, when we are praying, estamos allí en esa posición. we are already seated in the Junto con heavenly el place Señor. with Jesus Christ. ¿Dónde están los principados y las potestades si Jesús está a la diestra del Padre? Where is the principalities and where is Jesus Christ with the Father? Están abajo de sus pies. They're beneath his feet. Están abajo del trono del Padre. They're beneath the throne of the Father. Entonces, si yo estoy en el lugar con Cristo sentado, So then if I am seated with Christ, si yo me pongo en esa posición de fe, if I put myself in that position of faith, cuando el doctor me diga tienes when cáncer, the doctor may tell me you have cancer, para ti no va a ser difícil porque tú sabes que estás en un lugar de eternidad because it's not going to be difficult for you because you know you're seated in a place of eternity y no en una posición terrenal. and not in an earthly position. Cada rato el pastor nos dice, aquí no es nuestra ciudadanía, The Pastor Manny always tells us that this is in our es citizenship. en el cielo. It's in heaven. Aquí es temporal. Here it's just temporary. Entonces, cuando nosotros oramos, hermanos, So then when we are praying, usted y yo tenemos que sentarnos en esa posición we have to make sure we're seated in that position y decirle a los principados y a las potestades y a las huestes de maldad and command every principality and any evil work of the enemy en autoridad de fe in that authority and faith que se van a ir. that they're going to flee. O sea que si hay un problema financiero, So if there's a financial problem, usted no va a ver el problema financiero you're not going to see the financial porque problem está ahí sentada because you're seated there o sentado, or seated. sino que va a mirar desde la perspectiva de la eternidad But de Dios. you're going to see in that perspective of the eternity of God, Y usted va a decir, no tengo necesidad de nada, and you're going to say, I have no need of anything porque el Señor Dios, because the Lord, porque cuando tú estás en esa posición, because when you're in that position, tú no miras lo terrenal. you are not seeing the earthly. Si tu crisis es con tus hijos, If your crisis is with your si children, tu crisis es en tu if matrimonio, your crisis is in your si marriage, tu crisis es con tu if the familia, crisis is in your family, tú vas en ese lugar, en esa posición, in that position where you are, tú vas a mirar you're going to see que las cosas
son transformadas. that things are transformed. Porque empiezas a mirar de otra perspectiva la tierra. Because you begin to see earth in a different perspective. Ahora, si tú estás en la tierra y estás orando al Padre, Now, if you're here on earth and you're praying to the Father, vas a pensar en las cosas de la tierra you're going to think them in the way of the earthly things. y vas a voltear a ver las cosas eternas. And you're going to just look up to the eternal things. Pero recuerde, su posición como hijo But remember that your position as no a es child de la tierra hacia el cielo, is not from here earth up to heaven, sino sentada a un lado de Cristo Jesús but that you're already seated alongside of hacia Christ. abajo, hermano. And you're now looking down. Y cuando tú estás en esa posición, And when you're in that position, tú vas a mirar las cosas de otra perspectiva. you're going to see things in a different perspective. Nuestra oración debe de ser Our prayer must be de tal forma in such a way que nos haga trascender that it makes us transcend lo temporal the temporary a lo eterno. to the eternal. Tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve. We have to begin to see things the way that God is seeing them. Esa es la fe. That is O es faith. que mi hijo no deja la droga. Oh, my son doesn't leave the drugs. O es que mi hija no deja de prostituirse. My daughter doesn't stop prostituting Mi herself. hija no deja de desobedecerme. My daughter doesn't stop disobeying me. Entonces empieza a mirar con fe. But begin to see it now with faith. Es bien difícil en el corazón de una mamá It is very difficult in the heart of a woman cómo los hijos se pierden how the children get lost y cómo viven su vida perdidamente. and how they may live their life in a lost world. Pero si nosotros nos la pasamos lamentándonos But if we just live our lives y lamenting no sentadas en la posición que Dios nos dio, and not seated in the place that God has given us, siempre vamos a mirar al hijo perdidamente como el hijo pródigo. we're always going to see the child as the one that's lost and it's a prodigal son. Pero si yo estoy sentada en la posición que Jesús me dio, But if I'm seated in the position that Christ has given me, yo voy a verlo como Dios dice. I'm going to now see it the way that God sees it. A mí me movió mucho lo de la hermana Reagan. It really moved me what Pastora Arrigan said. Esa palabra fue como carne para mí. That Uy. word that she shared was like meat for me. Tenemos que movernos, And hermanos, en la fe We have to move in faith y ponernos en esa posición. and put ourselves in that position. Ahora, cuando nos estamos moviendo en fe, Now, when we are moving in faith, debemos cumplir una regla. there's a rule that we need to abide by. Y esta regla se llama la regla de oro de la oración. And this one's the rule of gold for prayer. Y leímos en Hebreos 11:6 And we read in Hebrews 11:6, y dice la palabra, and it says, pero sin fe but without God, es imposible agradar a Dios. it is impossible to please God. ¿Qué? What? Sin fe, Without faith, yo no lo puedo agradar a Él. I am not able to please Him. Entonces, si yo tengo fe So if I have faith, y creo que yo estoy en una posición que Dios me ha dado and I am believing that I am seated in a position in a place where God put me a través de la resurrección de Jesús, through the resurrection of Jesus Christ, entonces dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay because it says here, for whoever will draw near to God must believe that He y exists que es galardonador de los que lo buscan. and that He rewards those who seek Him. La regla de oro de la oración The golden rule of prayer, establece que la oración comienza it establishes that prayer begins cuando creemos, when we believe, cuando reconocemos when we recognize que Dios es real that God is real y que está disponible para usted y and that para mí. He is available to you and I. Es imposible acercarnos a Dios sin fe, hermano. It's impossible to draw near to God without having faith. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, So then when we draw near to God, lo primero que nosotros vamos a hacer the first thing that you and I are going to do es adorarlo a Él, is worship Him, porque no vamos a aguantar. because we're not going to last. Aún los mismos ángeles Even the angels themselves, se postran they prostrate. de la grandeza de lo que es el Señor. They bow down with the greatness of God. Número 2, Number 2, la oración que mueve a Dios prayer that moves God
tiene una manera has a means de llegar a su corazón. to reach your heart. ¿Cuáles son esas maneras? What are those ways that it will? Ahorita conocimos We just learned or knew. que vamos a acercarnos con fe. We found out that we're going to approach him with faith. Y esta otra manera es And this other way that we're going to approach que God, debemos de llegar a su corazón. that we need to get to his heart. Cuando yo fui niña, When I was a child, como 10 años, like about 10 years old, me recuerdo, I remember, porque las mujeres Dios nos da una sabiduría tremenda. because us women, God has given us such great wisdom. Hermana Celi, Sister Sally, cuando yo quería un vestido, when I wanted a dress, cuando yo quería unas guarachis nuevos, when I wanted a new pair of shoes, yo esperaba a mi papá y le decía, ay papi, qué guapo, I waited for my dad. I'd be like, "Oh, Dad, you look te handsome. quiero mucho. I love you so much." Y lo abrazaba, And I would hug him. te quiero. I love you. Me subía a una silla y lo besaba. I would get on a chair and give him a kiss. Y a mi papá decía, And my ¿qué quieres? And my dad would say, "What do you want?" Llegué a mi juventud, I got to my teenage years. yo fui la misma con mi papá. I continued being the same with my dad. Me le sentaba a un lado I would sit next to him, y me le recaraba. and I would lean to him. Cuando era niña me le sentaba en las piernas. And when I was a child, I would sit in his legs. Cuando ya fui joven me When le I- sentaba a un lado de la silla But as a teen, I would sit next to him, y me recargaba de él. and I would lean into Y le him, empezaba a tocar su pecho, and su I panza. would touch his chest and his Le stomach. trataba de agarrar su I mano. would try grabbing his hand, Y ya mi papá me decía, ¿qué quieres? and my dad would ask me, "What do you want?" Papi, pues quiero un vestido. Well, Dad, I want a dress, Porque todavía no trabajaba a esa edad. because I still hadn't worked at that age. ¿Cuánto cuesta? Well, how much does it cost? Entonces nosotros debemos de saber cómo llegar a nuestro Padre. So we should know how we should approach, Y una de las maneras es and one of the ways is la alabanza. through praise. La alabanza consiste en reconocer Praise consists sus grandes obras, of recognizing the Father's great su gran works, poder, His great power, su gran misericordia, His great mercy, su grandeza, His de greatness, su majestad, His majesty, su supremacía, His supremacy, su bondad. His goodness. Todo eso tenemos que adorar. All of those things we have to praise. Alabar, perdón, alabar. We have to praise. Todo lo que Él hizo, All that He did, todo lo que va a hacer, all that He's going to do, tenemos que alabarlo. we have to praise Him. Número 2, Number 2, la adoración. worship. Y tengo Apocalipsis 4:11. And I have the book of Revelations 4:11. Mire lo que dice Apocalipsis. If we look at what the book of Revelations 4:11 says, Señor, it says, "Lord, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. porque tú creaste todas las cosas For you created all things, y por tu voluntad existen And by y your- fueron creadas. and by your will they existed and were created." Nadie puede decir No one can say que tiene una relación genuina con Dios that they have a genuine relationship with God si no le adora y le alaba. if they don't praise Him or worship Him. La manera de acercarnos a Dios The means for us to approach and draw near to God es dándole alabanza y adoración. is by giving Him praise and worship. 3, Number 3, dando nuestras ofrendas y nuestros diezmos. giving our offering and the tithes. Cada vez que usted y yo damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Every time that we give our offering and the tithes, las ofrendas de pacto, the offerings of covenant, reconocemos que el Señor es el dueño de todas nuestras finanzas, we are recognizing that the Lord is the owner of all of our de finances, todo lo que hemos recibido de su mano. of all of the things that we have received from Y His que hand. usted y yo And that you and I, solamente somos administradores de lo que Él nos ha dado. we are only stewards of what He has given to us. Y un día vamos a dar cuentas And one day we are going to be brought to account de esa mayordomía. of that stewardship. Pero estas son las maneras de cómo podemos acercarnos al corazón de Dios. But these are the means for us to be able to approach and ¿Cómo, touch the heart of God. ¿Cómo podemos hacer que Él se mueva? How can we do it so that He can move? Mientras no
afirmes a Dios, while you do not affirm God, no sabrás quién es Él, you will not know who He is. porque la honra Because the honor es la manifestación de nuestra afirmación. is a manifestation of what we're affirming. ¿Sí entiende eso? Do you understand that? O sea que cuando yo le doy a Él, So that means when I give to Him, porque estamos hablando de tres sacrificios. because we're speaking of these three types of El sacrifices. sacrificio de la alabanza, The sacrifice of el praise, sacrificio de la adoración, sacrifice of el worship, sacrificio de nuestras ofrendas y nuestros the diezmos. sacrifice of offering and tithes. Y cuando nosotros hacemos todo esto, And when we do all these things, estamos honrándole we are honoring God. y manifestando And now we are manifesting una afirmación an affirmation de quién es Él para nosotros. of who God is to us. Número 3. Number 3 now. La oración que mueve a Dios The prayer that moves God es donde nos paramos en una posición is where we stand in a position de justicia. of righteousness. Después de que ya le dijimos, After we have already told Him, después de que nos acercamos confiadamente, when we have approached Him with that confidence, que nos pusimos en el lugar, en la posición que Él nos ha dado, that we're now standing in that position where God has given to us. antes de que nosotros le digamos, papá, dame, Before we even go to Him and say, Father, give to me, antes before nosotros tenemos que asegurarnos we have to ensure que nuestra posición delante de Él that our posture before God es justa. is righteous. Ahora, ¿cómo recibimos la justicia? Well, how do we receive righteousness? Por la sangre de Jesús. We receive it by the blood of Jesus. Antes el sacerdote entraba solamente una vez al año, el Back- sumo sacerdote. Back in the day, the priest would go into that place to Pero- atone for the sins once a year. Pero cuando Cristo resucitó, But when Jesus resurrected, o cuando Él murió, perdón, I should say when He died, dice la Biblia que se rasgó, the Bible says that the las- veil, se rasgó en dos. the veil was torn in half. Y And then entonces tenemos el acceso we now have the access ahora de poder llegar al lugar santísimo To be que able- antes no podíamos entrar. to be able to enter now into that holy place that we were once before not able to. Entonces debemos estar seguros de estar en una posición de justicia. So then we have to ensure that we are standing in a place of righteousness. Y quiero que vayan a Romanos 5:9, ¿qué es lo que dice? And if you go with me to Romans 5:9, Romanos 5:9. Romans 5:9, Pues mucho más, it says, since therefore estando ya justificados en su sangre, we have now been justified by His por blood, él seremos salvos de la ira. much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Toda oración, hermanos, Every prayer debe de ser ofrecida de una posición de justicia. needs to be offered in a place of righteousness. Jesús siempre vivió una vida de justicia. Jesus always lived a life of righteousness. Cuando él se vio, cuando Lázaro murió, When Lazarus had died, Jesús solamente dijo, Padre, Jesus only said, Father, gracias porque sé que siempre me oyes. He said, thank you because I know that you always hear me. Y él se dirigió, And He looked at Lázaro, sal fuera. Lazarus, get out. Y Lázaro salió de la tumba. And Lazarus came out of the tomb. ¿Por qué? Why? Porque Jesús estaba en una posición Because Jesus was in a position de justicia frente a su Padre. of righteousness before His Father. Quiero decirle, What I'm trying to say, mire, look, nos enseñó Pastor Manny el miércoles pasado Pastor Manny last week taught us Pedro. in the book of Peter, Y nomás les voy a ilustrar esto. and I'm just going to give you an illustration. Cuando el esposo When the husband no trata bien a la esposa does not treat nicely the wife, y quiere ir a presentarse delante de Dios, and he wants to go and present himself before God, y si él no arregló las cosas primero con su esposa, and if he has not gone first to deal with the matter with his wife, su oración, ¿qué dice? what does it say in the word that the prayer is?
que el cielo se va a cerrar. The heavens are going to be closed. ¿Sí? ¿Aprendiste eso, We- Santana? did you learn that, Santana? Tú eres joven You're young, yes. y mañana lo vas a ocupar. And tomorrow you're going to need that. Porque vas a tener que tratar a tu compañera. Because you're going to have to treat your partner Bien. very nicely. Ahora viceversa. Now it's also vice versa. Mujeres, Women, si nosotros no nos sometemos a ese amado hermano o esposo que tiene, if we don't submit to our husband, cuando usted venga delante del Señor, when you come before God, el Señor va a decir, God is going to say, yo no miro que en tu casa tratas a tu esposo I don't see that at home you treat your husband con honra. with honor. No estás haciendo mi palabra. You're not doing my word. Por eso es que siempre que vamos al Señor, So that's why every time we go to God, tenemos que pararnos en una posición de we justicia. have to have a posture of righteousness. Por eso dijo el salmista, That's why the psalmist said, ¿quién entrará a tu lugar santo? who would enter your holy place? El limpio de manos y puro de corazón. The one that has clean hands and a pure heart. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas, Who has not let his heart go to evil things ni ha jurado con engaño. or has swore with evil or deceit. Salmo 24. Psalms 24. Ahí está. That's where it's at. Entonces, tenemos que pararnos en una posición So we need to stand in a position de justicia. of righteousness. Si usted trae algo atravesado contra alguien If you have something stuck in there, gone through you that you have against somebody, y trae rencor, and you have that bitterness, that grudge, me la va a pagar. oh, they're going to pay for it. Va a ver. Oh, she's going to see. ¿Qué dice la Biblia? What does the word of God say? Antes que traigas tu ofrenda, Before you even bring your sacrifice, perdona. go forgive. Si tienes algo contra alguien, If you have something, you hold something against someone, perdona. go and forgive. ¿Por qué? Why? Porque siempre que nos vamos a presentar delante de Dios, Because every time that we're going to present ourselves before God, tenemos que presentarnos de una manera we have to present ourselves in a way con la justicia del Señor. with the righteousness, with the just righteousness of God. Nomás voy a dictarles para los que están escribiendo I'm just going to say this for those that are writing down. obstáculos para orar desde una posición de justicia. Obstacles that are going to impede you from praying in a position of righteousness. Número 1, Number 1, iniquidad. iniquity. Isaías 59:2. Isaiah 59:2. Usted lo va a leer. You're going to read it. 2, Number 2, una conciencia de pecado. a sinful consciousness. Salmos In Psalms 66:18. 66:18. Salmos Psalms 51:17. 51:17. Hebreos Hebrews 10:11. 10:11. Job 29:14. 29:14. E Isaías 61:10. Isaiah 61:10. 3. Number 3 now. La autojustificación. The auto justification. Segunda de Corintios In 2 Corinthians 5:21. 5:21. Primera de Samuel 1 Samuel 13:14. 13:14. Y esa la va a unir con Hechos 13:22. And that you're going to put together with Acts 13:22. 4. Number 4, Busque primero la justicia de Dios. first seek the righteousness of God. Efesios 4:24. Ephesians 4:24. Número 5. And number 5, Vele y ore siempre. pray always without ceasing. Primera de Tesalonicenses 5:17. 1 Thessalonians 5:17 Y Efesios 4:27. and Ephesians 4:27. Y usted me puede decir, hermana, ¿cómo puedo caminar yo en justicia? Now you may be asking, well, how am I going to walk in righteousness? Siempre vivir una vida To always live a life de arrepentimiento of repentance como un estilo de vida. as a lifestyle. Viva un estilo de vida Live a lifestyle
que se arrepienta. where there is repentance. Yo escucho mucho esto en esta casa. I hear this a lot in this house. No podemos pecar, We can't sin, pero tenemos esta carne pecaminosa. but we have this sinful human nature. Pero no nos vamos a excusar en eso. And that we're not going to excuse ourselves with that. Primera de Juan 1:9 dice 1 John 1:9 it says que si hemos pecado, that if we have sinned, abogado tenemos con el Señor. we have an intercessor with God. No nos equivoquemos. Let's not get mistaken. Pues es que el Señor siempre me perdona. Oh, Lord is always going to forgive me. Lo voy a hacer otra vez. I'm going to go and do it again. Voy a volver a ver el libro de la pornografía. I'm going to go look at that book of pornography Cabo que el Señor me vuelve a perdonar. because the Lord is going to forgive me again anyway. No se equivoque. Don't get that mistaken. Eso no es así. That's not how it works. Porque Dios te ha lavado con su sangre. Because the Lord has washed you with his blood. Y yo sé que el único que puede hacer un cambio radical en nuestra vida And I know that he's the only one that can do a radical change in us. es el poder del Espíritu And it's Santo. that power of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo te está diciendo, aquí estoy And the Holy Spirit is the one telling you, I am here para ayudarte. to help you. Así que si tú tienes un problema, And if you're having a problem, por ejemplo, si tú dices, ay, es que se me salen las mentiras. oh, it's because the lies just come out of me naturally. Tengo ese problema. I've had that problem. Adán Adam hizo lo peor. did the worst thing. Se escondió. He went and he hid. Se escondió. He went and he hid. Iglesia, Church, si pecas, if you sin, confiesa tu pecado. confess your sin. Sé valiente. Be courageous. Me equivoqué. I have made a mistake, Ayúdame, Señor. but help me, Lord. Y si tú vuelves a hacer lo mismo otra vez, And if you again do the same thing, hay un equipo aquí en esta casa there is a team here in this church que creemos en la liberación. where we believe in deliverance. Porque si tú estás viviendo un siglo de vida así, But- así, But así, if you're living a life cycle of life like this, necesitas una liberación. then a deliverance has to happen. Este que fue el sábado, This Saturday, mujeres a lot vomitándose, of women's puking, mujeres que se orinaron ahí women that peed themselves porque hubo liberación. because there was deliverance. La liberación es el pan de nosotros los hijos. Deliverance is the bread for us, his children. No es para huir, It's not for you to flee from it, es para enfrentar but it's to confront el problema. the problem. Por eso el Señor dice That is why the Lord says que el reino de los cielos es para los that valientes, the kingdom of God is for those that are courageous, no para los cobardes. not for the cowards. Nosotros somos valientes. We are courageous. Dice el Señor, abogado tienen The Lord says you have an con el intercessor. Padre a Jesús. You have an intercessor for that goes to the Father. En That's Proverbios Jesus. dice, In Proverbs it says, el que confiesa sus pecados y se aparta, the one that confesses their sins and sets himself away from that, alcanza la misericordia they de are the Dios. ones that find mercy from God. Esa es la palabra. That is the word of God. Entonces, nosotros tenemos que analizar nuestro corazón So we have to analyze our heart antes de presentarnos delante del trono de la gracia before we present ourselves before the throne of grace de nuestro Padre. of our Father. Señor, Father, God, Lord, yo no sé, pero yo a veces tengo problemas. I don't know, but sometimes I have problems. ¿Usted, hermana Marta? Oh, you, Sister Marta? Es que muchas veces nos miran porque enseñamos la palabra, porque Sometimes you see us because, we teach the word. que no tenemos problemas, Like if we don't have any problems, pero también tenemos problemas. but we do have our own problems. Pastor Mene es un hombre como usted, hombre que está aquí de Dios. Pastor Manny is a man just like you and I. He's a man of God. Es de carne y hueso. He's made of flesh and Tiene blood. un and alma. He has a soul. Y batallamos igual que usted, pero en otras áreas tal vez. We struggle just like you, but maybe in different areas. Pero no nos olvidemos que siempre que nos presentemos delante de Dios, But never forget that every time we present ourselves before God, la manera que vamos a mover a Dios the means of how we're going to move God es estar en una posición de justicia. is by standing in a posture of righteousness.
Uy, ok. Voy a terminar con lo último. I'm going to finish with this. La oración que mueve a Dios The prayer that moves God es is que Dios cumple su palabra. that God fulfills his word. Es tiempo de volver a la palabra. It's time for us to go back to the word. La palabra dice que la palabra nos hará libres. It says in the word of God that the word of God is going to set us free. En Juan 14:13 In John 14:13, dice, it says, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, that dice Jesús, anything that you are to ask the Father in my name, lo hará I shall do it, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. so that the Father can be glorified in the Son. Mire lo que dice Jeremías 1:12. La voy a leer porque no está en las notas mías que mandé. In Jeremiah 1:12 it says, ¿Sí? Voy a leerla. I'm going to read it. Jeremiah 1:12. Jeremías 1:12. Jeremiah 1:12. Quiero leerla. I want to read this. Dice la palabra que Él envía su palabra. It says that he sends his Pero word. deje leerla bien. Jeremías 1:12. Sí, es eso. El Señor me dijo, Then the Lord said to me, ¿has visto bien? you have seen well, Me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. for I am watching over my word to Otra perform versión it. dice In another version it says que Él apresura su palabra that he rushes to do the word para que se lleve a cabo so that it can come to fulfillment, lo que Él dijo. what he has said. Entonces, la otra manera de acercarnos a Dios, So another way is to draw near to God. Señor, tu palabra dice que por tu llaga soy sana. Father, it says that by your stripe I have been healed. ¿Sí? Señor, tu palabra dice And the Lord, by your word, it says que tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. that you will fulfill everything according to the riches of glory. Señor, tu palabra dice que tú eres Jehová mi pastor. Lord, the Bible says, the word of God says that you are my pastor. Nada me faltará. You're my shepherd and I will lack nothing. Tu palabra dice, Señor, Your word says, Lord, que no tendré temor de terror nocturno. that I should not be afraid at the time of night. ¿Cuántos de los que están aquí How many of you that are here les da miedo dormir con la luz apagada? are scared to sleep with the light off? Esa es una palabra. That's in the word. Ay, ¿quién va a entrar por ahí por la puerta? Oh, it's coming through the door. Y se queda sola y Oh, I'm alone and mira las ramas del árbol del vecino. And you see the branches una of the mano. tree, and you see them as a hand in the window. Pues empiece a orar. Well, then En begin to paz pray. me acostaré. I will sleep in peace Porque tú me haces, Señor, vivir confiado. because you let me sleep and trusting in you, God. Esta es la otra palabra. That is the word of God. Ahora, esto no quiere decir That does not mean que yo le estoy dando una orden al Señor. that does not mean that I'm ordering God. No, es que yo estoy decretando lo que Él dijo. But I am decreeing what God Himself has said. Y Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. And He's not son of man to lie and to repent. Su palabra es la verdad. His word is the truth. Y esa palabra el Señor la responde. And that word God has to respond to Porque salió de su boca. because it came out of His own mouth. Entonces la otra cuarta manera de acercarnos a Dios y moverlo So the fourth way that we can draw near to God and move God es usando la palabra de Dios. is by using the word of God. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Póngase de pie. Go ahead and stand on your feet. Ya quieren ir a comer, ¿verdad? Ya los miro. You guys want to go eat? I can see you. Oremos. Let's go ahead and pray. Yo quiero que me acompañe a orar esta palabra. I want you to join me in praying this word. Amado Padre Celestial, Heavenly Father, tú eres grande. you are great. Tú eres el gran yo soy. You are the great I am, El eterno. the eternal, Sin fronteras. without any barriers, Sin límites. without limits. Tú eres mi fuente. You are my source. Mi salvación. You are my Mi salvation, fortaleza. my strength. Tú eres mi auxilio, Señor. You are my refuge. Hoy, Señor, Today, te quito
los límites I remove all of the limits para que tú puedas hacer en mí so that you can do in me tu perfecta voluntad. your perfect will. Padre, Father, en este día today reconozco I recognize que he pecado contra ti. that I have sinned against you Te pido perdón. and I ask for forgiveness. Perdóname. Forgive me. Ayúdame a avanzar. Help me to advance. Me arrepiento, I Señor. repent, Lord, Y te entrego mi vida. and I give you my life. Y pido que tu Espíritu Santo And I ask that your Holy Spirit me guíe guide me a seguir to adelante. continue forward. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Dele la gloria al que vive, hermanos. Give glory to God who lives. Al Señor la gloria. To God be the Pastor glory. Manny. Pastor Manny. Amen. Hallelujah. We're called to pray. Hallelujah. Estamos llamados a orar. Not just pray for ourselves, No orar solamente por nosotros mismos, but also pray for each other. pero el orar por el uno al otro. Look at your neighbor really quick. We're going to eat. I promise. We're almost there. Mire a su vecino, vamos a llegar a comer ahorita, Now espérese. look deep into their eyes. Pero mire a sus ojos. Now, come on. You got to do it. Look deep into their Mire a eyes. sus ojos. All right. And when you pray tonight, Y cuando usted ore, you're going to pray for them. vas a orar por ellos. Amen. Look at them. Look at them. Look at them. Mírelos. Look at how beautiful they are. Mire qué tan bellos son. God created them. Dios los creó And you're going to pray for y them tú vas a orar por because ellos. we pray for each other. Porque oramos por el uno al otro. Yeah. I'm taking a mental picture right now. Yo estoy tomando una foto mental aquí Hallelujah. So when I go to pray, I'm just like, Lord, bless them in Jesus' para que name. cuando vaya a orar, Dios lo bendiga, Dios los Amen. bendiga. Because we pray for each other. Porque oramos por el uno al otro. Hallelujah. Good word. Amen. Pray. Una buena palabra de la oración. Hallelujah. Yes. So good. We're going to get ready to eat. Vamos a prepararnos para comer. Yes. I want to thank each and every one of you that bring something this time. Y quiero agradecer a los que trajeron y colaboraron Yes. en traer algo. If you didn't bring anything, Si no trajo nada esta you have vez, one job. tienes un trabajo. Receive. Amen. El recibirlo. Amen. Because next time Porque la siguiente vez you will be, we're going to ask you to bring. le Amen. vamos a pedir que traiga. Hallelujah. So because we only ask a certain amount of people to bring every time. Solamente pedimos a ciertas personas o número de personas cada vez. Yes. So the way we're going to do this La manera que vamos a hacer is eso, we're going to do it buffet style. lo vamos a Amen. hacer estilo buffet.